Addentrati tra le radici della nostra penisola. Aisa Cape e lasciati coinvolgere dalla magica atmosfera. Massalubrense, Piano, Sorrento e Meta. Massalubrense es un pequeño balneario situado en los extremos de la península de Sorrento, entre el Golfo de Nápoles y el Golfo de Sorrento. La plaza de Massa se crea con la unión de 4 barrios. En la iglesia de Massa podemos encontrar influencia española de la cerámica. Aquí también encontramos las criptas de importantes familias. En la sacristía encontramos a todos los obispos de misa. Uno de los más importantes es Belotti. En Punta Campanella había un templo que protegió a los marineros. En Marina de la Lobra se desenterró un ninfeo monumental, actualmente alojado en el Museo Georges Vallet en Piano de Sorrento, que pertenece a una villa marítima romana. Parte del ninfeo se expuso recientemente en el marco de la exposición Mito y Naturaleza, que en el 2016 también se instaló en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles, y anteriormente en una exposición sobre Pompeya y sus alrededores en Alemania. De hecho, los mosaicos son contemporáneos de las ruinas de Pompeya. El nombre de Massa deriva de Mansa, un término antomedieval que indicaba un lugar destinado al cultivo. Este territorio estaba habitado desde tiempos prehistóricos, como lo documentan los restos arqueológicos del Neolítico encontrados en la Gruta de Lenoye en Bahía de Hierro. La nuestra es una tierra que no deja de sorprendernos. De hecho, es posible admirar los restos de una solemne villa marítima de la época romana. Está situada en la espléndida costa de Massalubrense, donde el mar y la historia se encuentran inevitablemente. En cuanto al propietario de la villa, se dice que perteneció a Pollio Felice, el hombre que fundó una maestosa biblioteca en Roma. Ese último era un docto historiador, poeta, orador y miembro ilustre de una familia noble de Pozzuoli. La reconstrucción de este tesoro fue posible gracias a la información obtenida de 2 poemas de Stazio. Por último, podemos decir que la historia y las numerosas leyendas que rodean la villa la hacen aún más especial, un lugar para visitar y nunca olvidar. El limón de Massalubrense también se conoce como limón ovalado o femminillo y se cultiva en el municipio del mismo nombre, en la península de Sorrento. Se caracteriza por una pulpa de color amarillo pajizo, un jugo rico en vitamina C y sales minerales, y una cáscara rica en aceites esenciales. El sabor es más ácido que el de limón de Amalfi. Nuestra excursión comienza desde la Catedral de Massalubrense. La iglesia de Santa María de las Grazie, antigua catedral de Massalubrense, es fundada en 1512 por la voluntad de Monza. En Massa hay más de 18 casales y numerosas iglesias. Todavía no había un edificio adecuado para un obispo. A la construcción se incorporó una iglesia ya existente, la restauración de San Erasmo. Más tarde, en 1677, se agregó a la catedral la pequeña iglesia del Purgatorio, junto al campanario. Después del terremoto del 1687, empezaron obras de restauración y embellecimiento, incluyendo un hermoso piso de mayólica y numerosos altares de mármol. Por último, el campanario reconstruido en el 1925 según un diseño del arquitecto Emilio Mayer. During the months of November and December, together with Professor Converso, we started the PCTO path for the achievement of transversal skills and for the development of the ability to orient themselves in personal life and social and cultural contexts. Piano di Sorrento is a planizia, is a Latin word with the literal meaning of plain. Is also a territory outside the walls of the city of Sorrento. It occupies the central part of Sorrento Peninsula, bordering the municipalities of Meta, Viquequenza and Sant'Agnello. Our tour started from the main square of Piano di Sorrento, Piazza Domenico Cota. Domenico Cota was the one of the first mayors of Piano di Sorrento. The town hall was a symbol of progress that from the beginning to the architectural layout of the 1800. In fact, to rediscover the ancient architecture, you have to visit the alleys of the historic center.
Around the second half of the year 1000, Piano di Sorrento consisted of a series of country houses: Cassano and Carotto, Gottula, Savino, San Giovanni, Mortola, Litemo, Sant'Agostino, San Licuro and Cermenna, that were the part of the government of Sorrento with i suoi casali Sea Floria del Piano. Piano di Sorrento is a flat territory formed by various platforms of tuff. This material was also used for the construction of houses and regards the pavement of the streets. Was used basalt, volcanic materials. We can see that the streets were very narrow, and this was to ensure that in case of attack the opponents could hardly get to the center of the country. On the houses we had the presence of cultage, the cost of arms of the family, and in other cases we did not find it because some families had changed ownership. Under the cultage we also find the date of when the house was built. Finally, the streets are restored and painted according to a plan of colors to ensure that were harmony, beauty and decoration. We visited the laboratory of the coffee factories of Piano di Sorrento. Now, the current owner of the company Caffè Maresca is Michele Gargiulo, who carries on the tradition of his ancestors. The laboratory stands out for the uniqueness of the machinery and for its coffee in 100% Arabic. Born after the arrival of Americans in the city, the symbol of the company is a black guy who plays two bongos, symbol that could be interpreted negatively. Nevertheless, behind it, there is a very interesting story that told us the owner of the laboratory. The farm Miele d'Angelo is a small family farm born in 1988, following the passion for nature and bees. In these years, the company has managed to expand in the production of honey in the Sorrento Peninsula, increasing throughout the territory of our peninsula, Viquequenza and Massalubrense. The honey processing methods have remained the same since the birth of the farm. Honey extraction is carried out by manually centrifuging. Dank der Verfügbarkeit und Vorbereitung des Ratgebers Nino Aversa haben wir die Schönheiten unserer wunderschönen Halbinsel Sorrentin wiederentdeckt. Sorrento liegt am Golf von Neapel, dessen Gebirgeküste direkt aufs Meer schaut. Es ist das meistbesuchte Touristenziel seit der Zeit der Grande Tour. Es ist besonders für seine Gastfreundschaft bekannt, die dazu führt, dass die vielen Touristen es für immer in Erinnerung behalten. Unberührte Natur, Sonne, Meer, Kunst, Kultur und feine Kochkunst warten auf Sie, ob Sie als Pärchen oder mit Ihrer Familie reisen. Sorrento wird Sie nie enttäuschen. Der Name der Halbinsel stammt von seiner wichtigen Gemeinde. Diesen Namen aus dem griechischen Surreo stammt und so versucht man, dass es sich um den Sitz einer hellenischen Wirtschaftsroute handelte. Es wurde zuerst von den Samniten im 4. Jahrhundert erobert. Später wurde es von den Römern in das wichtigste Touristenziel des Römischen Reiches verwandelt. Das führte dazu, dass der ganze Golf von Neapel ein Ort des Ausruhens und des Faulenzes für die Reichen wurde. Die Kathedrale von Sorrento befindet sich im Zentrum von Sorrento und sie wurde im 10. Jahrhundert gegründet. Es war früher San Severo Bischof von Neapel und dann San Renato Bischof von Sorrento geeint. Die Kirche wird auf den Überresten eines antiken griechischen Tempels gebildet. Sie blickt auf den Bachsplatz und besitzt eine Fassade im neogotischen Stil. Die Mitteldecke ist komplett und auf Leinwand gemalt und wird von Francesco Francareccio gebaut. Danach haben wir einen magischen Ort besucht. Hier können Sie sich eine entspannte Auszeit weit weg vor der lebhaften Atmosphäre im Zentrum, der Kiosk von San Francesco. Das wunderschöne Gebäude aus dem 14. Jahrhundert ist eines der ältesten Monumente von Sorrento und liegt mitten im historischen Zentrum der Stadt. Der franziskanische Kiosk bietet Konzerte klassischer Musik.
La storia del paese è strettamente legata a quella della penisola e dell'intero regno di Napoli. Si fa risalire la fondazione di Meta all'incirca al VII secolo d.C. Nel IX secolo i Metesi avevano un'ottima marina mercantile e frequentavano i porti dell'Oriente, compresi quelli della Palestina. Si può quindi pensare che fossero devoti alla Madonna del Taborre, la cui statua poi fu trasportata a Meta. In seguito ad un'apparizione divina fra rami di alloro, la santa prese il nome di Madonna del Lauro. La tradizione paesana colloca l'apparizione della Madonna dove oggi sorge la basilica a essa dedicata. Sotto la dominazione aragonese, re Ferdinando emanò nel 1491 un decreto detto capitolo, in cui si stabiliva che Sorrento doveva amministrare la città entro le sue mura ed il territorio che comprendeva i due paesi confinanti, Piano e Meta. Da questo si deduce che solo da quella data i Metesi ebbero un'effettiva rappresentazione nel governo sorrentino. Durante la grande invasione saracena del 1541, Meta conobbe, unitamente a Sorrento e Massa, assedi, incidi ed incendi, ma valorosamente affrontò le navi dei nemici che caddero solo dopo un'estenuante battaglia. La peste del 1656 colpì Napoli e si diffuse anche a Meta, dove fece moltissime vittime. A questo periodo risale il cantiere navale a Limuri, la cui costruzione pare risalga al 1650. Al partire dal 1734 i Borbone diventano i nuovi sovrani del Regno di Napoli. In seguito alla caduta di questa casata, Meta entra a far parte del comune di Sorrento. Nel 1819 Meta era diventata autonoma. Tale autonomia durò fino al periodo fascista. Nel 1927 si riunì a Sorrento insieme ai comuni di Piano e di Sant'Agnello, formando un comune unico, la Grande Sorrento. Dal 1946 è ritornata ad essere un comune indipendente. La leggenda vuole che durante l'VIII secolo, il 12 settembre, una donna sordomuta di nome Teresita, mentre portava al pascolo la sua mucca, incuriosita da una forte luce, li trovò sotto un arbusto di alloro, in un luogo in cui anticamente sorgeva un tempio dedicato a Minerva, una statua della Madonna, contornata da una gallina d'oro con 12 pulcini. Immediatamente la donna riacquistò l'udito e la parola. Il vescovo, informato dal fatto, fece spostare in processione la statua della cattedrale di Sorrento, ma questa il giorno dopo scomparve, per ricomparire nello stesso luogo dove era stata ritrovata. Dopo che l'evento si verificò altre 2 volte, si decise di collocare la statua nella chiesetta del Salvatore, vicino al luogo in cui era compiuto il prodigio. Solo nel 1206 la cappella venne intitolata a Santa Maria del Lago.